बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। आपने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है जी। सेक्रेटरी मौसूफ जमान भट्टू साहब 2 हफ्ता पहले उनकी तैनाती हुई, तो जब से वो आए हैं उन्होंने एक फोकस किया हुआ है फ्लोर मिल इंडस्ट्री को दीवार के साथ लगाया हुआ है। नए से नए तजर्बे करने जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें उन्होंने थंब इम्प्रेशन, आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर्स लाजमी करार दे दिया था, और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया। तो इसी तरह वो चूँकि ग्रीन आटा वफर अवेलेबल है पंजाब में, कोई इशू नहीं है, तो सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में जो परचेज़ आ रही है अपना फोकस उस पर रखें। बल्कि वो उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। केन कमीशनर उन्होंने पहले काम किया था, वो एक उन्होंने वो तजर्बा उधर किया, मैं भी कामयाब हुआ हो, लेकिन इस वक्त जो है हमसे वो डेली एक एक थैला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और फूड डिपार्टमेंट थैला उठा के ले जाते हैं ग्रीन आटा। हम गंदम लेते हैं, रोज़ाना हम उसकी सप्लाई दे देते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो माइंडसेट पे वो काम कर रहे हैं उस पे उनको चलना चाहिए। पिछले 3 दिन हमने इनको टाइम दिया, फिर अब दोबारा कल हमने 3 दिन और टाइम दिया, लेकिन उनकी विक्टिमाइजेशन का अंदाज़ा लगा लें कि आज एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी मिलों को गंदम की रिलीज़ बंद कर दी गई है। लामहला वो सप्लाई नहीं देंगे, मार्केट में आटा शार्ट होगा। तो ये क्या माइंडसेट है वही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ पीएम साहब को, सीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी को इंटरवेन करना चाहिए और कोई ऐसा बंदा लाना चाहिए जो मामलात को समझता हो, समझदार हो। आने वाले दिनों में हम प्रोक्योरमेंट जा रहे हैं, वीट का क्राइसिस पिछले 3 साल से चल रहा है, तो उसकी दुरुस्ती की तरफ से मिल बैठ के काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि आप उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो उन्हें आप पे एतराज़ात हैं, उन्होंने ज़ाहिर आप पे वाज़े किए होंगे, वो क्या एतराज़ात हैं? एक तो उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया, उनसे रब्ता करने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा आप डायरेक्टर साहब से बात करें। तो चूँकि पॉलिसियाँ उन्हीं की चल रही हैं सेक्रेटरी साहब की, तो उनसे तो हम मिलते रहते हैं। कल भी हमारी तकरीबन 15 के लगभग फ्लोर मिलें बंद थी, वो हम खुलवाने के लिए गए थे, लेकिन डायरेक्टर साहब ने फ़िलहाल सुनने से इनकार कर दिया था। पॉलिसीज़ उन्हीं की चल रही हैं फूड डिपार्टमेंट पूरे में, और वो हमसे मेरा ख्याल बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें जो है फ़ौरन ये सोच करनी चाहिए कि इस क्राइसिस हम कैसे निकलें। उसके लिए हम सबको मिलकर बैठ के काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको SOP के मुताबिक उसको चेक करें, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो सामने आ जाएगी। हम किसी भी ना हमने कभी इस बात का किया है कि आप चेकिंग ना करें। हम कहते हैं कि SOPs तय हो गए हैं, उनके मुताबिक आप चेक करें, और अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं फर्द वाहिद कुछ नहीं कह सकता कि मैं आपको कहूँ जी आपके कपड़े गंदे हैं जिनको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दें, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन अगर 13 फ्लोर मिल्स बंद की गई हैं तो उसके अंदर फिर ये टारगेटेड तो नहीं किया गया ना? सर आज टारगेट सामने आ गया ना। आज उन्होंने फ्लोर मिल एसोसिएशन से रिलेटेड जो मिलें थी उनको सप्लाई बंद कर दिया है, तो इसको टारगेट कहते हैं ना। हो सकता है जो आपके लिए नुमाइंदगी हो उनके लिए ब्लैकमेलिंग हो। नहीं, ब्लैकमेलिंग तो है नहीं ना। हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कानून पे अमलदारी करें। एक जो SOPs मैं और आप कोई चीज़ें तय कर लेते हैं तो उस पर अमल दरामद मांग रहे हैं, हम कोई डिमांड नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि निजी गंदम की मूवमेंट पर आज़ादी होनी चाहिए। क्या हर इंसान का हक नहीं है? निजी गंदम तकरीबन 2 करोड़ बोरी निजी गंदम होती है, उन पर इन्होंने कैप लगाया हुआ है। एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में नहीं लेके जा सकते। सरकारी आटा तो उनका इस्तेकाक है ना, वो एक एक थैला गिन के लें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, सुबह 8 बजे उनके लोग आ जाते हैं और वो एक एक थैला गिन के ले जाते हैं। और अब वो कहें जी पिछले 6 माह का या ये 2 साल का हिसाब दो। 2200 रुपये मन गंदम इन्होंने ख़रीदी, 2300 के हिसाब से ये दे रहे हैं। इस वक्त जो इशू हो रही है, ये कह रहे हैं जी 2300 रुपये आप गंदम लेके और 4200 रुपये मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इनके लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक मैकेनिज्म बना हुआ है, पिछले 2-3 साल से सिस्टम चल रहा है। किसी एजेंडा पे आप कह रहे हैं? यकीनन। क्या एजेंडा आपकी समझ में आता है? आपके सामने है ये चीज़ें कि एक ग्रीन आटा वाफर अवेलेबल है, इंडस्ट्री स्मूथ काम कर रही है। वो कहते हैं जी हम डिफेंड कर रहे हैं गलत लोगों को। क्यों हम गलत कर रहे हैं? इंडस्ट्री 1100 मिले हैं तो गलत काम कर रही है। अगर 2, 4, 10 लोग कोई ऐसे लोग हैं तो उनको टारगेट करें, उनको चेक करें। हमारा कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ हमारा जुर्म है कि हम इंडस्ट्री के बाद उठा रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला तो अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में। ये इन्होंने पहले 20 किलो था, इसको रिड्यूस करके 10 किलो कर दिया। अब 10 किलो थैला हर 10 दिन, हफ्ता 10 दिन बाद आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ता है।
لائنوں میں لگا رہے ہیں. ان کے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک نہیں ہے. عوام کی تذلیل ہو رہی ہے, عورتوں بچوں کی تذلیل ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ تیار نہیں. نجی گندم کو انہوں نے کیپ کیا ہوا ہے. ٹھیک سر, آپ پہ ایک اور بھی الزام ہے کہ جو ٹرک کھڑے ہوتے ہیں ان میں کوالٹی بہت ڈفرینس ہوتا ہے, کوئی تو بہت ناقص ہوتی ہے, کوئی مناسب ہوتی ہے, پھر یہ کہ آپ لوگ بلیک میں فروخت کر دیتے ہیں آٹا, یہ بھی آپ کے اوپر الزام ہے. دیکھیں جو کوالٹی کا ایشو ہے, جب گندم کی کراپ آئی تھی تو ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہماری کراپ تقریباً 30 لاکھ ٹن شارٹ ہے. 30 لاکھ ٹن 3 کروڑ بوری بنتی ہے, وہ ہم باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی, اور یہ امپورٹ کر رہے ہیں. وہ جو گندم آ رہی ہے اگر وہ انفیریئر ہے تو ان کو چیک کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ انفیریئر ہے, ہماری جو لوکل گندم ہے اس سے وہ انفیریئر ہے. انفیریئر گندم اگر منگوائی جا رہی ہے تو وہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں وہ چیک ہونے چاہیے. جب آپ گندم اچھی نہیں دیں گے تو آٹے کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بلینڈ کر لیتے ہیں, ہمارے پاس گندم بھی ہوتی ہے اپنی. ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ کمپلینٹ نہ آئے. یہ وکٹمائزیشن کا یہ حال ہے کہ جس دن یہ آئے, ہمارے سینئر لیڈر عاصم رضا ان سے ملنے کے لیے عمرے پر جا رہے تھے, تو وہ اگلے دن انہوں نے ان کی مل بند کر دی. اب سیزن گزر چکا ہے, اب نیا کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ مہینے بعد تو گندم آ رہی ہے, جب اگلا سال آئے گا تو آپ جو مرضی کر لیں. اب چھیڑنا ان چیزوں کو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یکساں قیمت کا بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یکساں قیمت ہونی چاہیے. دیکھیں چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور اس فلور مل انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے جس چیز سے آپ صحافت سے جڑی ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر اس کا نالج ہوگا. سندھ نے 4,000 روپیہ کے ریٹ فکس کیا کہ ہم خریداری کرنے جا رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے جو 3,000 روپیہ ریٹ فکس کیا کہ ہم 3,000 روپے, وہ 1,000 کا بہت بڑا گیپ تھا. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ انٹروین کریں, آپ ان کو دونوں صوبوں کو بٹھائیں, ایک ریٹ فکس کریں تاکہ خریداری میں آسانی پیدا ہو. پرائیویٹ سیکٹر ملر کو انڈسٹری ہے اس کو بھی ساتھ دے کے چلیں تاکہ وہ بھی خریداری کر سکیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ان لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ انڈسٹری پہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور یہ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس وقت ہمیشہ ملک میں آٹے کا بحران ہوتا ہے, تو اس وقت ایک اور بحران اس طرح سے پیدا ہو جائے گا اگر آپ اس طرح ہڑتال کا اعلان کریں گے. ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ کیا, مذاکرات؟ ابھی تک کوئی, ابھی تو ہماری ملیں بند کر رہے ہیں. ہم تو خطرہ پڑا ہوا ہے, شاید ہم اگلے گھنٹوں میں شاید آپ کو دیکھنے کے لیے نہ ملیں. مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو ہے وہ ہمیں ٹیبل پہ آ کے مسائل کا حل نہیں چاہتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ کریک ڈاؤن ہے؟ کریک ڈاؤن ہے بالکل 100%, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر صاحب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کرائسس کا ٹائم ہے. عوام پچھلے 2 ماہ سے بڑی تکلیف میں ہے, انہوں نے سفر کیا ہے. وہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہماری مائیں بہنیں ایک 10 کلو کے آٹے کے لیے سارا دن خوار ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے. یہی آپ نے ریلیزز بڑھائیں, جب سے ریلیزز بڑھی ہیں گرین آٹا پورے پنجاب میں وفر اویلیبل ہے, تو اس لیے اب نئی پروکیورمنٹ میں جانا چاہیے. یہ سیکٹری موصوف جو ہے وہ خاص ایجنڈے پہ آئے ہیں, ان کی جگہ کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں جو ڈپارٹمنٹ کو اور سمجھدار بیوروکریٹ ہو, مل بیٹھ کے کام کرے تاکہ ہم ملک کو کرائسس میں سے نکال سکیں. یہ جو ویٹ کرائسس چل رہا ہے پچھلے 3 سال سے, اس میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو چور اور ایک دوسرے پر انگلی اٹھا کے اور اس کو جو ہے اور دھکیلیں اس جانب کہ دن بدن یہ کرائسس اپنی انتہا کو آلریڈی پہنچ چکا ہے اور بڑھتا جائے.